Nahimo ng super typhoon ang bagyong Julian hinuon anaan na kini sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Kadali lang kining magpundo sa gawa sa PAR ug mag-recurve o muliko sa may southwest coast sa Taiwan. Kumpara kagahapon mas miubos ug naminusan ang wind signals. Signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion sa Ilocos Norte ug northwestern portion sa mainland Cagayan. Signal number 1 sa ubang bahin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion sa Aurora ug northern portion sa Nueva Ecija. Sa latest forecast track sa Pag-asa, mubalik kini sa PAR ugma ug maglandfall sa Taiwan. Gipaabot nga muhinay kini kung maigo sa mga bukid. Posibleng Huwebes kining mugawa sa PAR. Base sa datos sa Metro Weather, dunay kusog nga ulan sa dakong bahin sa Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Lakip sa ulanon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen, Caraga ug Davao Region. Busa magpabiling alerto sa pagbaha ug landslide.